أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer disent « Que ne sont donc envoyés vers nous des anges ? Et si seulement nous pouvions voir se manifester notre Seigneur ?» En vérité, ils ont les âmes enflées d'orgueil et ils sont outrageusement arrogants. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. Le jour où ils verront les anges, ce jour-là, ne sera pas heureux pour les criminels. Et les anges diront « barrière infranchissable ». وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. Nous nous tournerons vers les œuvres qu'ils auront accomplies et les réduirons en poussière qui se disperse. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. Les hôtes du paradis auront ce jour-là meilleur séjour et plus belle retraite. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. Le jour où le ciel se fondra devant les nuages et que les anges descendront réellement. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. La vraie royauté appartiendra alors au tout clément et ce sera un jour pénible pour les mécréants. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. En ce jour, l'injuste se mordra les doigts en disant « Si seulement j'avais suivi la voie du messager ». يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Il m'a fourvoyé en me détournant du rappel qui m'est parvenu. Satan abandonne l'homme après l'avoir tenté. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Le messager dit « Seigneur, mon peuple fait de ce Coran bien peu de cas et s'en détourne. »
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Ainsi, avons-nous désigné à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Que ton Seigneur suffise comme guide et comme soutien. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Ceux qui ont mécru disent « Si seulement le Coran lui avait été révélé en une seule fois. Si nous l'avons révélé par fragments, c'est pour en raffermir ton cœur. Nous te l'avons récité clairement. » وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Ils ne t'apporteront aucun exemple sans que nous ne t'apportions la vérité de manière plus claire. الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Ceux qui seront ramenés en foule, marchant sur leur visage vers la géhenne, ceux-là seront dans les pires des lieux et seront les plus égarés. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. À Moïse, nous apportâmes le livre et lui accordâmes l'assistance de son frère Aaron. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. Nous dîmes, allez tous deux vers le peuple qui a traité nos signes de mensonges, et nous les fîmes périr entièrement. وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. Et le peuple de Noé, qui avait osé démentir les messagers, nous les noyâmes, et nous en fîmes un exemple pour les hommes. Et nous avons réservé aux gens injustes un supplice très douloureux. وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. Et les Had, les Thamoud, les habitants d'Arras et plusieurs générations intermédiaires. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. À tous, nous avons proposé des exemples, et contre tous, nous avons fatalement sévi. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. Ils sont pourtant passés devant la cité
sur laquelle s'était abattue une pluie funeste. Ne l'ont-ils donc pas vu? C'est qu'ils ne s'attendaient pas à une résurrection. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. Quand ils te voient, ils ne font que te railler. Est-ce celui-là qu'Allah a envoyé comme messager? إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Pour un peu, ils nous auraient détournés de nos divinités, si nous n'avions pas persévéré dans leur adoration. Ils sauront, quand ils verront le supplice, qui c'est le plus égaré du droit chemin. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. N'as-tu donc pas vu celui qui a fait de ses passions une divinité? Est-ce à toi d'être son garant? أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Ou alors, penses-tu que la plupart d'entre eux entendent et comprennent? Ils ne ressemblent en vérité qu'à du bétail, mais plus perdus encore et loin du chemin. أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. Ne vois-tu pas comment ton Seigneur allonge l'ombre? Or, s'il le voulait, il la rendrait immobile. Mais nous fîmes du soleil son indicateur. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا. Puis en douceur, nous la replions vers nous. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. C'est lui qui vous a fait de la nuit un habit et du sommeil un repos, et qui du jour a fait un retour à la vie. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Et c'est lui qui envoie le vent, signe avant-coureur de sa grâce. Et nous faisons descendre du ciel une eau purifiante. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. Pour en faire revivre une terre déjà morte, et en abreuver les multitudes de bestiaux et d'humains que nous avons créés. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
Nous l'avons réparti entre eux pour qu'ils se souviennent de nous. Mais la plupart des hommes persistent à être ingrats. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. Si nous l'avions voulu, nous aurions envoyé vers chaque cité un avertisseur. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. N'obéis donc pas aux mécréants, combat-les par le Coran de toutes tes forces. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا. C'est lui qui laisse libre cours aux deux mers, l'une agréable et douce, et l'autre salée et saumâtre. Entre les deux, il a établi une zone intermédiaire et une barrière infranchissable. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. Et c'est lui qui, de l'eau, a créé les humains et les a unis par des rapports de filiation et d'alliance. Ton Seigneur est omnipotent. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا. Ils adorent pourtant, en dehors d'Allah, ce qui ne saurait ni leur profiter, ni leur nuire. Le mécréant prend parti contre son Seigneur. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Nous ne t'avons envoyé que pour annoncer et avertir. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Dis, je ne vous réclame pour cela aucune récompense, autre que de voir chacun d'entre vous emprunter le chemin de son Seigneur. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Confie-toi au vivant qui ne meurt pas. Rends-lui gloire et célèbre ses louanges. Et qu'il suffise pour être totalement informé des péchés de ses serviteurs. الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. Lui qui, en 6 jours, créa les cieux, la terre et ce qu'il y a entre eux, puis s'est établi avec une infinie majesté, istawa, sur le trône. Il est le Tout-Clément. Interroge donc à son sujet, qui de lui a connaissance. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا
وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Quand il leur est dit « Prosternez-vous devant le Tout-Clément », ils répondent « Qu'est-ce donc que le Tout-Clément ? Allons-nous nous prosterner devant qui tu nous ordonnes de le faire ?» Et cela ne fait qu'ajouter à leur aversion. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Béni soit celui qui, dans le ciel, a mis de grands astres, y a placé un flambeau et une lune qui éclaire. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. C'est lui qui a attribué à la nuit et au jour leur alternance pour qui veut y méditer ou rendre grâce. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Les serviteurs du Tout-Clément sont ceux qui marchent sur terre avec humilité et qui, lorsque les ignorants leur adressent la parole, répondent « paix, salam ». وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ceux qui passent leur nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Et qui disent « Seigneur, évite-nous le supplice de la géhenne, car son supplice est infini. » إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Quel horrible lieu de retraite et quel affreux séjour. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُقْتِرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Ceux qui, quand ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent juste au milieu de ces deux extrêmes. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Ceux qui n'invoquent pas d'autre divinité qu'Allah notent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sinon en toute justice, et qui ne se livrent point à la fornication. Quiconque commet de tels actes en subira le châtiment. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Le supplice sera pour lui doublé au jour de la résurrection. Il y demeurera pour l'éternité couvert d'infamie. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Hormis ceux qui se seront repentis et auront fait le bien. À ceux-là, Allah changera leurs œuvres impies en bonnes actions. Allah est absoluteur et tout miséricordieux.
وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Quiconque se sera repenti et aura fait le bien, c'est vers Allah qu'il reviendra repentant. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Les serviteurs d'Allah sont aussi ceux qui ne produisent point de faux témoignages et qui, lorsqu'ils doivent côtoyer les futilités, passent en les ignorant. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Et ceux encore qui, les versets d'Allah leur étant rappelés, ne deviennent pas sourds et aveugles. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et ceux enfin qui disent « Seigneur, daigne faire de nos épouses et de notre progéniture une joie pour nos cœurs et pour nos yeux, et veuille faire de nous des exemples à suivre par les gens pieux. » أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. Ceux-là, pour avoir été patients, auront comme récompense une demeure élevée au paradis, où ils seront reçus avec le salut et la paix. خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Pour y séjourner éternellement, quel merveilleux lieu de retraite et quel magnifique séjour. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. Dis, sans vos prières, mon Seigneur ne se soucierait aucunement de vous. Mais puisque vous avez osé démentir son messager, vous avez mérité que votre supplice soit inexorable. سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. طاسيم Sin, Mim. تلك آيات الكتاب المبين. Ce sont là les versets d'un livre explicite. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. Peut-être vas-tu te tourmenter pour eux à en mourir, parce qu'ils ne sont pas croyants. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. Si nous le voulions, nous ferions descendre sur eux du ciel un prodige, devant lequel leur cou demeurerait courbé. وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. Il n'est aucun nouveau rappel, leur parvenant du tout clément, dont ils ne se détournent indifférents. فقد كذبوا فسياتيهم
أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Ils ont déjà osé tout démentir. Alors, il leur parviendra bientôt des nouvelles de ce qu'ils tournaient en dérision. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ N'ont-ils pas vu la terre et combien d'espèces généreuses et de toutes les variétés nous y avons fait pousser? إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ Il y a certes là un signe, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Ton Seigneur est lui le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Évoque, lorsque ton Seigneur appela Moïse, va trouver le peuple injuste. قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ Le peuple de Pharaon. N'entendent-ils donc pas me craindre? قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ Il dit, Seigneur, j'ai peur qu'ils ne me traitent de menteur. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ Que je n'en ai la poitrine serrée et que ma langue ne puisse se délier. Veuille envoyer avec moi Aaron. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ Ils me reprochent déjà un crime. Je crains donc qu'ils ne me mettent à mort. قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ Que non, dit le Seigneur. Partez tous deux munis de nos signes. Nous sommes avec vous et nous écoutons. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Présentez-vous à Pharaon et dites-lui, nous sommes les envoyés du Seigneur de l'univers. أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ Venu te demander d'envoyer avec nous les enfants d'Israël. قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ Ne t'avons-nous pas élevé parmi nous, dit Pharaon, quand tu étais enfant? N'as-tu pas passé parmi nous plusieurs années de ta vie? وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ Puis, ingrat comme tu l'étais, tu commis le forfait que tu sais. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ Quand je l'ai commis, fit Moïse, j'étais alors parmi les égarés. فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ
Je vous ai donc fui par peur, puis mon Seigneur m'a fait don de la sagesse et m'a désigné au nombre des messagers. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Serait-ce là une faveur que tu me rappelles quand tu as réduit en esclavage les enfants d'Israël? قال فرعون وما رب العالمين. Pharaon demanda, et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Le Seigneur des cieux, de la terre, et ce qu'il y a entre eux, répondit Moïse, pour peu que vous en ayez la certitude. قال لمن حوله ألا تستمعون. N'entendez-vous pas, dit Pharaon à ceux qui l'entouraient. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Moïse ajouta, c'est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Ce messager qui vous est envoyé, fit Pharaon, est vraiment possédé. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. C'est, poursuivit Moïse, le Seigneur du levant, du couchant et de ce qu'il y a entre les deux. Si seulement vous entendiez raison. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. Si tu prends une autre divinité que moi, dit Pharaon, je te ferai mettre en prison. قال أولو جئتك بشيء مبين. Même si je t'apportais une preuve évidente, demanda Moïse. قال فات به إن كنت من الصادقين. Apporte-la donc, si tu dis vrai, fit Pharaon. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Il jeta son bâton, que voilà transformé en véritable serpent. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Il retira de sa tunique sa main, qui parut d'une éclatante blancheur aux yeux de l'assistance. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. À l'assemblée des notables qui l'entouraient, Pharaon dit alors, c'est un magicien à la vaste connaissance. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. Il veut, par ses tours de magie, vous faire sortir de votre terre. Que conseillez-vous? قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. Fais-le attendre avec son frère et dépêche de par les cités des hommes chargés de rassembler.
يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ afin qu'ils te ramènent des magiciens à la vaste connaissance. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. Les magiciens furent rassemblés pour le jour convenu de la rencontre. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ. Il fut demandé aux gens, allez-vous donc vous rassembler? لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. Nous suivrions ainsi les magiciens s'ils s'en sortaient vainqueurs. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. Arrivés, les magiciens dirent à Pharaon, aurons-nous une récompense si nous sortons vainqueurs? قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Oui, dit Pharaon, et vous ferez certainement partie des privilégiés. قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ. Moïse leur dit, jetez ce que vous avez à jeter. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. Ils jetèrent leurs cordes et leurs bâtons et dirent, par la puissance de Pharaon, nous serons bien les vainqueurs. فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Moïse jeta alors son bâton, qui aussitôt se mit à avaler leurs artifices. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Et les magiciens, se jetant à terre prosternés, dirent, قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. nous croyons au Seigneur de l'univers, رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. au Seigneur de Moïse et d'Aaron. قَالَ أَآمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. Et Pharaon dit, osez-vous croire en lui avant que je ne vous le permette? La vérité est qu'il est votre chef, et c'est lui qui vous a initié à la magie. Vous allez bientôt savoir, je vous ferai couper les mains et les jambes opposées, puis vous ferez tous crucifiés. قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ. Ils dirent, il n'y a là aucun mal, puisque c'est vers notre Seigneur que nous ferons retour. إِنَّا
نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. Nous espérons que notre Seigneur nous pardonnera nos péchés, puisque nous avons été parmi les premiers croyants. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِيَ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ. Nous révélâmes à Moïse, tu partiras pendant la nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. Pharaon dépêcha dans toutes les cités des hommes chargés de mobiliser, qui annoncèrent إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. Ils constituent un groupuscule et sont peu nombreux. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. Qui ont provoqué notre courroux. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. Nous demeurons tous, quant à nous, très vigilants. فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. Nous les ravîmes alors à leurs jardins et à leurs sources, وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. à leurs trésors et à leurs splendides résidences. كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. C'est ainsi qu'il en fut, et nous en fit mériter les enfants d'Israël. فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ. Au petit jour, ils se lancèrent à leur poursuite. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Lorsque les deux groupes furent en vue, l'un face à l'autre, les compagnons de Moïse dirent « Nous sommes bientôt rejoints ». قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ. Certes non, dit Moïse, car mon Seigneur est avec moi, qui me guidera. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Nous révélâmes à Moïse, frappe la mer de ton bâton, et la mer se fendit en deux, formant de part et d'autre comme deux gigantesques pans de montagne. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. Nous y laissâmes s'en approcher les autres. وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. Et sauvâmes Moïse et tous ceux qui étaient avec lui. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Puis nous y noyâmes le reste. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ.
Il y a là un signe, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Ton Seigneur est, lui, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ Raconte-leur aussi l'histoire d'Abraham. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ Lorsqu'il demanda à son père et à son peuple, « Qu'adorez-vous donc ?» قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. Nous adorons des idoles, répondirent-ils, et nous leur vouons un culte exclusif. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ Est-ce qu'elles vous entendent, leur demanda-t-il, quand vous les invoquez? أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ Peuvent-elles vous profiter? Peuvent-elles vous nuire? قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. C'est que nous avons trouvé nos pères les adorant ainsi, dirent-ils. قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ N'avez-vous donc pas vu, dit Abraham, ce que vous adorez? أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ Vous et vos premiers ancêtres? فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Eh bien, ce sont tous là pour moi des ennemis, excepté le Seigneur de l'univers, الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ qui m'a créé et qui me conduit vers le droit chemin, وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ et qui me nourrit et me donne à boire, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ qui, lorsque je tombe malade, me guérit, وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ c'est lui qui me fera mourir, puis me fera revivre, وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ et c'est lui dont j'espère le pardon de ma faute, au jour de la rétribution. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. Seigneur, veuille me faire don de la sagesse et daigne me faire rejoindre les gens vertueux. وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. Puisses-tu faire que je sois cité en bien par les langues des générations futures. وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. Fais-moi l'un des héritiers du jardin des délices. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. Pardonne à mon père, qui était du nombre des égarés. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
Ne me couvre pas d'infamie le jour où ils seront ressuscités. يوم لا ينفع مال ولا بنون Le jour où ni bien ni enfants ne seront d'aucune utilité. إلا من أتى الله بقلب سليم Excepté celui qui viendra vers Allah avec un cœur pur. وأزلفت الجنة للمتقين Le paradis sera alors rapproché des hommes pieux. وبرزت الجحيم للغاوين Et la fournaise apparaîtra devant les dévoyés. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون Et il leur sera dit, où sont donc ceux-là que vous adoriez en dehors d'Allah? من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون Vont-ils vous secourir ou se secourir eux-mêmes? فكبكبوا فيها هم والغاوون Ils y seront jetés, les uns sur les autres, eux et les dévoyés. وجنود إبليس أجمعون Ainsi que toutes les armées d'Iblis. قالوا وهم فيها يختصمون Et ils diront, s'y disputant, تالله إن كنا لفي ضلال مبين par Allah, nous étions vraiment en plein égarement, إذ نسويكم برب العالمين lorsque nous vous mettions sur un pied d'égalité avec le Seigneur de l'univers. وما أضلنا إلا المجرمون Seuls des criminels nous ont ainsi égarés. فما لنا من شافعين Et nous n'avons pas d'intercesseur, ولا صديق حميم ni d'amis chaleureux. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين Si seulement une deuxième chance nous était donnée, nous serions alors du nombre des croyants. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Il y a certes là un signe évident, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. وإن ربك لهو العزيز الرحيم Ton Seigneur est lui le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. كذبت قوم نوح المرسلين Le peuple de Noé traita aussi les messagers de menteurs, إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون lorsque Noé, leur frère, leur demanda « Ne craignez-vous donc pas Allah ? إني لكم رسول أمين Je suis envoyé vers vous en messager fiable. فاتقوا الله وأطيعون Craignez donc Allah, obéissez-moi. وما
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Je ne vous réclamerai pour cela aucune récompense, car ma récompense ne relève que du Seigneur de l'univers. فاتقوا الله وأطيعون. Craignez donc Allah, obéissez-moi.